हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। दिस इज जगत। तो पे मैंने आज आम कौन करवा ना क्लास 10 तुम जो पढ़ुले लाइफ साइंस आज आम कौन करवा ना पार्ट नंबर 2 क्लास करवा। ओके पे मैंने कौन पढ़ुले ना परिवहन और संचालन है। तो से परिवहन और संचालन आम कौन करवा ना आज आम पार्ट नंबर 2 क्लास करवा। तो पे मैंने क्लास करने पूर्व चैनल को जो मैंने नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करना से मैंने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल आम जहाँ भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तो पाखे जाए पहुँच जाव। ओके पिला माने चलो डेरी न करी आम स्टार्ट करवा। परिवहन प्रकार भेद और विविध तत्व विषय आज आम जाना। पिला माने से कहूँ जे उद्भिदर आवश्यकता को लेकिन तीन प्रकार परिवहन देखा जाए। केते प्रकार परिवहन देखा जाए? तीन प्रकार परिवहन देखा जाए। यथा फास्ट हूँ ऊर्ध्व परिवहन, आउट हूँ निम्न परिवहन, आउट हूँ पार्श्व परिवहन। ठीक अच्छे। यही भाव उद्भिदर परिवहन केते प्रकार देखा जाए? तीन प्रकार परिवहन देखा जाए। गोटे हूँ ऊर्ध्व परिवहन, गोटे निम्न परिवहन, आउट हूँ पार्श्व परिवहन। ऊर्ध्व परिवहन रे कौन हुए ना जल और पोषक पदार्थ तलु उपरकू एवं निम्न और पार्श्व परिवहन पत्र रे प्रस्तुत खाद्य वृक्षर विभिन्न अंश को परिवाहित होता है। फास्ट आम माने मुंड भीतर गोटे प्रश्न उठिबो जे जो शाल नड़िया ताल एगुड़ा सब जो बड़ बड़ गछ अच्छी सेते पर्यंत जल केरम परिवाहित हुए। तो तापाई बेस्ट उपाय हूँ किस ना तीन टा तत्व विषय आम कहीपर। फास्ट तत्व हूँ कैशिक आकर्षण, तापर हूँ मूलज चाप, तापर हूँ संशक्ति तत्व। यही भाव तीन भाग रे आम भाग करचे आमर जो जल जो परिवहन जल परिवहन को तीन भाग रे भाग करागला। कौन कौन ना कैशिक आकर्षण, मूलज चाप, आउट हूँ संशक्ति तत्व। ठीक अच्छे। फास्ट पे आम देखा कैशिक आकर्षण विषय पढ़ा है। कौन कह कैशिक आकर्षण कहे गोटे कैशिक नली को जल रे बुड़ाइले कैशिक आकर्षण जनित चाप और जलर उच्च पृष्ठतान फल जल कैशिक नली मध्य दे किछि उपरकू उठी थाए। क्या मध्य दे कि कैशिक नली मध्य दे किछि उपरकू जल उठी थाए। नली मध्य जलर उच्चता वृद्धि निर्भर करे नलीर व्यास उपर है। गोटे नलीर व्यास उपर डिपेंड करे तार कौन ना हूँ जलर उच्चता वृद्धिटा है। व्यास जेते कम हम जलटा से अधिका उपरक उठिब, व्यास जेते अधिका हम जल से कम उच्चता उठिब। से कथा हूँ नलीर व्यास जेते छोट हुए जलर उच्चता से अधिक हुए है। जाइलेम कैशिक नली सदृश और ताहा मध्य दे जल कैशिक आकर्षण जोगु उपरक उठे। बुझेगा? 1 मिलीमीटर 100 भागरु 1 भाग व्यास विशिष्ट जाइलेम नली रे कैशिक आकर्षण जो 3 मीटर पर्यंत जल उठी पारे। शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो जे होची 100 भागरु 1 भाग पर्यंत केते मीटर पर्यंत जल उठी पारियो? 3 मीटर पर्यंत उठी पारियो। केतेक जाइलेम टिश्यूर व्यास 0.001 मिलीमीटर रु उणा हेताए माने कम हेताए। तेणु उक्त नलीर जल 10 मीटर पर्यंत उच्च को उठी पारे है। ताठारु अधिक उच्चता पर्यंत से उठी पारिबो नाही। छोट छोट कम उच्च गछ पाई कैशिक आकर्षण जनित जलर परिवहन संभवपर होता है, किंतु उच्च बड़ बड़ गछ पाई एडा सब संभवपर है न थाए। जानिला? तापर नेक्स्ट आसे देखिबा मूलज चाप जेटा तुम कहछ रूट प्रेशर। कौन सी एक उद्भिदर कांड को जदि अधारु काटिदवा, जदि गोटे उद्भिदर कांड को जदि अधारु काटिदवा ताने कौन हबो तार जो क्षेत स्थान रु कौन हबो जल सब क्षरण हबो। कौन हबो जल पदार्थ बाहर थिबार तुम देखिथिबो। मूलज चाप जुगु एहा हेइथाय बोली विश्वास करा जाय। कहा जुगु हेइथाय? मूलज चाप जुगु। गछर कटा अंश रे जदि हमें गोटे मानोमीटर जदि खंजी दबा हैला, कटा अंश जदि कोन खंजी दबा मानोमीटर हैला, तेबे मूलरु जेउ चाप सृष्टि हुए, मूलरु जेउ चाप सृष्टि अर्थात मूलज चाप जो सृष्टि हुए ताकू हमें मापी परिबा। जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन पाई मूलज चाप आवश्यक तेबे उच्च गछ गुड़िकर एही चापर परिमाण अधिक हेबा कथा हैला, किंतु सेमति हुए कि हुए नाही हैला। एहा छडा जेतेबेले उष्वेदनर बेग सर्वाधिक सेही समय सर्वाधिक जल उपरकू उठिबो। जेतेबेले उष्वेदनर बेगटा सबुठु अधिक हबो
ସେତେବେଳେ ଜଳଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥାଏ। ଠିକ ସେତେବେଳେ କଣ ଥାଏ? ମୂଳଜ ଚାପଟା ସବୁଠୁ କମ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସି ଦେଖିବା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ହେଲା, ତିନିଟା ତମର ଥିଲା, ମୂଳଜ ଚାପ, ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ। ତ ଆମେ ଦିଟା ପଢିକି ଆଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ। ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ଯେତେ ଜଳକ୍ଷୟ ହବ ପତ୍ରର କିସ ହବ ନା ବିସରଣ ଚାପଟା କମିଯାଏ, ମାନେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରେସରଟା ସେତେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। କାହା ମଧ୍ୟକୁ? ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। କଣ ହୁଏ? ଚାପ କମିଯାଏ। ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହେଇକି କେତେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ? କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଷ୍ଟ୍ରିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିବ। ଏହି ଜଳଧାରା ନିମ୍ନୁକ୍ତ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇତେ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୁଏନି। କଣ କଣ? ନା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ, ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ, ଯେଟା ତମେ କହୁଛ ଆଧେସିଭ ଫୋର୍ସ, ଯେଟାକୁ ତମେ କହୁଛ, ହେଲା, ତାର ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ ଓ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସେଥିରେ ଛାଡିଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ଅଟେ। ଆ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ ଓ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ତଥା କୃଷକ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ତମର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି ନେଇଗଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ପରିବହନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ନେଲା। କଣ ସେ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଲା? ନା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ନେଲା। ନାଲି କାଳି ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ସାଫ୍ରାନିନ ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବ। ଜଳ ନବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହରଗୋରା ଗଛ ନବ। ହରଗୋରାର ଗଛର ମୂଳଟା କିସ? ପୁରା ଧଳା, ହ୍ୱାଇଟ ଇନ କଲର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧଳା ଗୋରା ଗଛକୁ ନେଲା। ହେଲା, ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା କଣ କରିବା? କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ନବ, ଏଥିରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପାଣି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ତାପରେ ସେଥିରେ 2-3 ବୁନ୍ଦା ନାଲି କାଳି ପକେଇବ। ନାଲି କାଳି ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଫ୍ରାନିନ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ପକେଇ ପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖିବ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହରଗୋରା ଗଛକୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ସାବଧାନତା ସହିତ ରଖିବ। ହେଲା, ମାଟିରୁ ଚେର ସହ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବ। ଏବେ ଚେରରୁ ମାଟିଟାକୁ ଧୋଇଦବ, କାହିଁକିନା ମାଟିଟା ଲାଗିକି ରହିଲେ ପୁଣି ଇଏ ହବ। ତେଣୁ ମାଟିଟାକୁ ଧୋଇଦବ। କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଗଛଟିକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ କରାଅ, ଯେପରି ଚେର ନାଲି ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବ କଣ ହବ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ। କଣ ଅବଜରଭେସନ କଲେ? ନା ଅବଜରଭେସନ ଏଇଆ କରିବା ନା ହରଗୋରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ହେବାର ତମେ ଦେଖିତେ ପାଇବ। ହେଲା, ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗଛ କଣ କରୁଛି ନା ମୂଳରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ନାଲି ପାଣି ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ପରିବାହିତ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ପରିବହନ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଏହା ହଉଛି କଥା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ବା ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହଉଛି ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବହନ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀରର କେବଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଶରୀର ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ ମଣିଷ ଶରୀର କେମିତି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, ଓ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିଥାଅ। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ କି ମୋ ଠାରୁ ନୋଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟରେ, ମତେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ 8594920649। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ଯଦି ତମେ
कौन कर व्हाट्सएप जदि कर तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रे तुमको नोट्स गुड़ी प्रोवाइड करदेवी। ठीक अच्छे आज ये था नेक्स्ट क्लास रो आमे मनुष्य शरीर परिवहन संस्था विषय पढ़ा।